जय जगन्नाथ। आज पुणी थे आपण मानक स्वागत। आज आमर मंडा पिठा होगा जाऊँगी। मंडा पिठा ये चकटा रही सुजी सुजी आम गरम पानी लुण गरम पानी फुटला लुण पड़ा लुण पड़ापर सुजी पकाई दलैकी चकटा हो जामर अलरेडी चकटा थुआई। ये नड़िया प्रिपेरेसन थुआई नड़िया कोड़ाई तापर आमर मु छुआ को पढ़े आसला नड़िया छेना छेना आम पीस नानी जड़े देछन छेना छेना पकईकि पूरा भजा हम आपको देखी। ये आम भूषण पत्र मो झीर घरे आलू पुर मंडा पिठा भल पाए तार आलू पुर मंडा पिठा करी भी चा मो सान जा करके थोड़ी सा को आम सार आसी पाठ पढ़ाने सा कहले चा दबा जी मो झील को पढ़े आसी जाऊँगी कुटी यहाँ गोलमरीच 4टा खंड गुजराती रखी हेम दस्ता देहरे कुटी आमर पकड़ छोट छोट मसला आम हेम दस्तार कुटाकुटी करूँ। गोलमरीच गुंड अलरेडी कुटा होगला सब मिसी नहीं गला काढ़ी गोलमरीच गुंड को देहरे आम काढ़ी अलरेडी गोलमरीच गुंड आम नड़िया पूरा प्रस्तुत करवा। नड़िया आमर ये छेना अच्छी छेना आवश्यक अनुसार नड़िया पकेवा। मुझे कड़े अलरेडी बसई सीम्रे कड़े तातुची आम ये छेना पकेवा नड़िया अनुसार छेना पकेवा नड़िया क्वांटिटी अनुसार छेना पकाए ना छेना अधिक हो नड़िया कमिज नड़िया छेना सब जिन सामान रही गुड़ छेचा अलरेडी रही गुड़ को भी आम देहरे छेना देहरे मिसईदेवा छेना देहरे मिसईदेवा आम अवशिष्ट गुड़ा गुड़ी करके कड़े पकईदेवा कड़े पकईदे अलरेडी गुड़ से मेल्ट हो छेना नड़िया गुड़ ये गोटे पूरा हम तापर आलू पूरा भजा हम आलू अलरेडी ये कटाई आलू रही ये पकईवा कड़े अलरेडी ताती गला पूरा को प्रस्तुत करवा कड़े प्रस्तुत करवा नड़िया बसित लगे पोछा पोछी कर छाड़ी पकईदेवा। आ गुड़ा भी लगी मीठा भी सब पोछिक पकईदेवा। तापर पूरा भाजापी प्रस्तुत करवा पूरा को आम भाजा पूरा प्रस्तुत हो गला अलरेडी ये मसला आम कुटाई रखाई से मसलाटा को से पूरा देहरे पकईदेवा बास्ना हाँवाई गुजराती आ गोलमरीच गुंड को पकईके आगे गोलैदेवा। आमर ये प्रस्तुत हो गला आमर नड़िया छेना पूरा आमर नड़िया पूरा प्रस्तुत हो गला। एबे आम आलू पूरा प्रिपेरेसन करा आलू पूरा अलरेडी कड़े बसई कड़े अलरेडी तातीगला रिफाइन तेल पकड़ा कहीं आज गुरुवार जो बुधवार संक्रांति को आज रिफाइन तेल पकड़ा देखिए आलूर क्वांटिटी अनुसार आगे रिफाइन तेल अल्प पकड़ा पकईवा तादेह आगर सोरिष पकड़े जीरा अलरेडी काढ़ी जीरा 2 चामच काटे जीरा जीरा टे अधिका भाग रही पिठाटा बहुत टेस्टी हम टे तेल ताती जाऊ तेल ताती गला जीरा पकईवा। अलरेडी तेल ताती गला एथर जीरा पकईवा जीरा तेल पकड़ा तेल फुटी आसिले भूषंग पत्र रखी तोलिकी सब बाड़ी रही है भूषंग पत्र तोलिक बो नहीं आसते भूषंग पत्र आइले जीरा फुटी आसिले आम भूषंग पत्रटा पकईवा भूषंग पत्र पकईवा
ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କଡ଼େଇ ଦେହରେ ପକାଇବା। ଆଳୁ ପକାଇବା। ଆଳୁକୁ ଛାଣିକିରି ସବୁତିକ ଆଳୁ ଏବେ ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଆଳୁର ପାଟିକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଚାମଚ 1.5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ପକାଇବା ପରେ ହାତ ଚାମଚ 7 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଣ ଆଳୁର ପକାଇକି ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ ଯେତିକି ଦରକାର ଆଳୁକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଲୁଣ ଆମେ ପକାଇବା। ପକାଇ ଲୁଣ ଦରକାର ଏତିକି ଆମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇକିରି ଆଳୁକୁ ଆମେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ସବୁ ଚାରିପଟେ ଜାକି ଦେଇକରି ଆଳୁକୁ ଆମେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଳୁ ଭଜା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିକି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ, ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଛୁଆ ଖାଇବେ ଲଙ୍କା ରାଗ ଖାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଲଙ୍କା ଆଳୁ ଭଜାରେ ଆମର ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଆଳୁ ପୁର ପିଠାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ତାର ଆମର ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଲଗାଇଦେବା। ଆମର ଏଇଲେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ହେଲେ ପିଠା କରାହେବ। ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ଆସିବା ଆମ 2 ଜଣ ଯାକ ଝିଅ କ'ଣ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇରେ ଇଏ କ'ଣ 2 ଜଣ ଯାକ ପେଟି ଦିହରେ ବସିଛ। ଆରେ ସୁଶ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ତୁତି 2 ଜଣ ଯାକ ଦେଖ ପେଟି ଭିତରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ମସ୍ତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖେଳୁଛ ନା ଗୀତ ବୋଲୁଛ? ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖେଳୁଛ। ଆଉ ଖେଳୁଥା। ଆମେ ଚାଲୁ ପିଠା କରିବା। ପିଠା କରିସାରିଲେ ଖାଇବ ହେଲା। ଖାଇକି କହିବ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଏଠି ଚକଟା ହେଇକି ଆମର ରହିଛି ସୁଜି ଆମର ଗରମ ପାଣି ଲୁଣ, ଗରମ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସୁଜିକି ପକାଇକି ଦଳା ହେଇକି ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଚକଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ନଡ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇକି ତାପରେ ଆମର ମୁଁ ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇକି ଆସିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆମର ପିସ୍ ନାନୀ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛେନା ପକାଇକିରି ତାକୁ ପୁର ଭଜା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଛି। ମୋ ଝିଅର ଘରେ ଆଳୁ ପୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁକରି ତା'ର ଆଳୁ ପୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବି। ହେଲେ ଯିବି ଚା ମୋ ସାନ ଚା କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ସାର୍ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେଣି। ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଲେ ଚା ଦେବାକୁ ଯିବି।